Maong buntag sa tanan mga kaigalaan dahil sa kahangin natay pakistoryahan, natay share ng kabuntagon ang pulong sa Ginoo nga atong share dahil sa kahanginan before ko moadto sa pulong sa Dios sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Magampo ko, Lord God, salamat ang taknas kabuntagon, Lord, salamat sa mga pribileyo nga din ako maka-share na pod sa kahanginan ang pulong sa Ginoo nga ipadala ng kabuntagon. Gamita ko, tagay ko kaalam, tagay ko pagsabot sa mong pulong, pinagis sa mong tabang sa bilang spirito. Okay, mahimo Lord, ko wala mong tabang, kining tanan gitugyan, nagpasalamatan ka sa ngalan ni Jesus, no? At tas pulong sa Ginoo, no? Sa Ecclesiastes 7:20, no? Ecclesiastes 7:20, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, the Bible says, for there is not a judgment upon earth that doeth good and sinneth not. At ito i-connect nato ang versikulo nga to sa Proverbs 24 verse 16. Proverbs 24 verse 16, the Bible says, for a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief, no? Ang pulong sa Ginoo bisan sa atong pagkakristohanon nga mahagba ta sa pito ka higayon, makasala ta sa pito ka higayon ug nga kuan ka sa kalibutan, no? Kay isip nga kristohanon aduna pa tay mga kaluyahon sa atong isip nga kristohanon nga matintal ta sa butang sa kalibutan ug nakasala gid ta sa pito ka higayon. Ang ingon ang Bible diri sa kuan, I rise it up again, no? Mubarog ta, no? Mubarog ta o mubalik diha sa Dios, mubalik sa papangalagad ngadto sa buhi nga Dios, no? Una sa atong kahigayonan nining taknas kabuntagon isip nga kristohanon aduna ta pay dako kakulangon ngadto sa Dios, no? Bisan pa man sa atong mga kapakyasan nahagba ta sa pito ka higayon nga dili na sa diha nga nakasala ka sa pito ka higayon nagkaanan no kag nagpalayo sa Dios, no? Dili na nung kamusimba tungod kay nakasala na ka. Mao nang ingon ang Bible, and rise it up again, no? Mubarok ka o mubalik ngadto sa Dios pagpangalagad, no? Ingon ang pulong sa Ginoo nga sa atong pagkakristohanon kung makasala ta is i-confess ang atong mga sala, isugid ang atong masala ngadto sa Dios. Ingon sa 1 John 1:9, pulong sa Ginoo, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness, no? Magahinlo sa tanan natong dili pagkamatarong, no? Mananga Lord God is faithful to forgive us our sins, no? Ang Ginoo matinud-anon sa siya, andam siya magpasaylo kanimo sa diha nga mo accept ka nga usa ka makasasala ug nakasala ka atubangan sa Dios. We need na mangayo ka pasaylo sa Dios ug ang Dios ay tapat magpapatawad sa ating mga kasalanan. Mananga sa atong pagkristohanon nga kinahanglan ta nga ma-overcome sa kalibutan, no? Mobalik ta sa Dios bisag kapila pagka nahagba sa pito ka higayon. Ingon ang pulong sa Dios, rise it up again. Mubalik, mubarog ka o mubalik ngadto sa papangalagad ngadto sa buhi nga Dios, no? Nga matinud-anon nga ingon ang Ginoo diri, the Lord forgives perfectly, no? Ang Ginoo mohatag siya nga perfectly. Ang Ginoo Jesus Christ is perfect, perfect siya nga mopasaylo kanimo. Muna nga sa Isaiah 1:18 atong basahon ang pulong sa Ginoo sa Isaiah, no? Isaiah, yung ang pulong sa Diyos sa Isaiah 1:18, no? Isaiah 1:18 ang pulong sa Ginoo, Isaiah 1:18. Yung ang pulong sa Ginoo sa Isaiah 1:18. The Bible says, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like a crimson, they shall be as wool, no? Bisan sa mapula, no? Ang imong sala, no?
paputiyon sa Dios sama sa asno. Ingon diri, "These shall be as a white asno," no? Bisag unsa pa ka sala nga mabuhat nimo, since be scarlet is paputiin kana sa Dios, no? Bisan pa sa ang imong sala nga murag mo nahugawan sa trapo, kay ang pagkamatarong nato dili gyud sa atong kagulingong binuhatan, kundi naagi lang gyud sa pagtuo diha ni Kristo, no? Kay moingon kag good works ang makaluwas kanimo, naingon da sa Isaiah nga sama ra ka sa hugaw nga trapo, trapo pa, no? Ang pagkamatarong nato dili gyud na makaabot ngadto sa ginharian sa Dios, no? Kay sama ra mas trapo ang imong pagkamatarong atubangan sa Dios, nga dili ka na maka maoy paamaagi nga ikaw maluwas, no? Naingon dre sa Ginoo, "The Lord forgives as unable to forget transgression he was given." Ng mga Hebrews, makita nimo da sa Hebrews 8:12, no? Hebrews, the Bible says sa Hebrews, ingon ang pulong sa Ginoo, Hebrews 8:12. The Bible says, "And he shall not touch every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest," no? Na ang Ginoo nagpamatuod nga merciful siya sa Ginoo, merciful ang Ginoo, no? Unrighteousness under sins, no? Dili pagkamatarong, no, sa imong mga sala, under iniquities sa imong pagkadautan, no? Will I remember no more, no? Dili na paghinumduman sa Dios ang imong mga sala. Siya diha nga imong gidawat si Kristo, nga imong bugtong personal maluluwas sa imong kalag. Dili na paghinumduman ang imong mga sala, no? Una, nindot ang pulong sa Dios nga atong gitun-an ning takna sa kabuntagon, no? Ang importante nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo aron nato maangkon ang kaluwasan nga diha ni Kristo. Muna nga atong kuandre, God is faithful to forgive our sins, no? Nga matinud-anon ang Ginoo nga mopasaylo kanimo, no? Kay sa atong pagkakristohanon adunay mga kaluyahon, no? Pero kinahanglan nato i-encourage sa atong kagulingon aron sa pagpadayon sa pagpangalagad diha sa atong buhi nga Dios, no? Dili ta ma-discourage, no? Sa mga trials nga mabot sa atong kinabuhi, no? Mupadayon lang ta, no? Tungod kay wala pa mahuman ang atong lumba. Amen. Muna nga ingon diri, God is faithful to forgive our sins, 1 John 1:9. Ang Dios ay tapat na magpapatawad sa ating mga kasalanan. The Lord forgives perfectly, Isaiah 1:18. The Lord forgives and unable to forget the transgression he was given, Hebrews 8:12, no? Kita nimo sa Luke 15:7, no? Ang Ginoo naghatag nimo og kasiguruhan pinagi sa iyang pulong, no? Ano nga ang sala nato, no? Gikaingon ko na bisan sa makasala pata sa 7 ka higayon, napandol na hagba pata, no? Sa 7 ka higayon, ingon ang pulong sa Ginoo da, balik ta sa Proverbs nga rise it up again, no? Nga aron sa papangalagad mubalik ka ngadto sa papangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios, no? Ingon ang Proverbs, balik ko na itong text sa Proverbs 24:16. For a just man falleth 7 times. Ang matarong nga tao makabuhat pa siya sa sala, no? Mapandol pa siya, mahagba pa siya sa 7 ka higayon ng kalibutan na. Pero ingon ang Bible diya sa and rise it up again, no? Kinahanglan mobalik siya ngadto sa Ginoo sa pangalagad, no? Rise it up again. I hope ko nga doon na may nakuha mga pagtulunan ning kabuntagon. Ayaw kamo kalimot pag-like, pag-subscribe na ining video. Konting tulong naman mga kaibigan. Ya sa kahanginan, sige intro muna tayo.